कश्मीर के अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान बीजिंग में इस साल मुनक्किद होने वाले सरमाई ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आरिफ ने हाल ही में क्वालिफाइंग अल्पाइन स्कीइंग इवेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। आरिफ का ताल्लुक शुमाली कश्मीर जिला बारामूला टंगमर्ग के गोईवारा हाजीबल से है। आरिफ हिंदुस्तान के वाहिद स्कीयर हैं जिन्होंने बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। आरिफ की कामयाबी पर सारा मुल्क खुश है। वतन वापसी पर आरिफ खान ने जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। एलजी ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। गुलमर्ग में आरिफ खान के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। स्की मेरा जुनून है, मेरी ताकत है, मेरी जिंदगी है। स्की मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। जिस तरह टांगे और बाजू हैं, इसी तरह मेरी जिंदगी मेरी कुव्वत है, मेरा ख्वाब है। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए काफी कठिन मराहिल से गुजरना पड़ा। ये अल्फाज है मुल्क के उस सपूत के जिन्होंने हाल ही में बीजिंग सरमाई खेल 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। जी हाँ, ये अल्फाज है आरिफ मोहम्मद खान के। हमारे साथ मौजूद है आरिफ मोहम्मद खान। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी में स्की को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है और मुल्क का नाम रोशन करने के लिए और कश्मीर का नाम रोशन करने के लिए काफी जदोजहद की और काफी कठिन मराहिल से गुजरे हैं। सीधे तौर पर हम बात करेंगे आरिफ मोहम्मद खान से। आरिफ साहब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले ये बताइए, आप 4 साल की उम्र से आपने स्की में कदम रखा है और 32 साल के हो गए हैं। 32 साल में आपने ये मकाम हासिल किया है, तो कैसे देखते हैं? बेशक मैंने 4 साल में शुरू किया और 4 साल से आज तक बहुत साल हुए और बहुत मेहनत लगी और बहुत मुश्किलात थे, पर इतने सालों से जो भी एक्सपीरियंस रहा और वो इस साल काम आया और फाइनली एक वो मुकाम आया जहां हमें दुनिया देखे और जो हम जिस खेल को लेके खेलने जा रहे हैं, तो उसको देख के हमारे मुल्क को भी जाने और हमारी जो भी मेहनत अभी तक की है उसको भी जाने। आरिफ साहब, आपका आज़म है कि मैं मुल्क का नाम रोशन करूं, कश्मीर का नाम रोशन करूं, और आप छोटे से गांव से निकलकर आप आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हैं, तो कैसी खुशी है, कैसे देखते हैं? डेफिनेटली खुशी है, क्योंकि 15 साल या 20 साल का ख्वाब है। मेरे वालिद साहब का ख्वाब था कि मैं ओलंपिक्स में जाऊं और एक ऐसा मुकाम हासिल करूं जहां आप अपने ये कश्मीर के जो खूबसूरती है पहाड़ों से और बर्फ से भरा हुआ खूबसूरती, और जो ये खेल जब से शुरू हुआ है उसको लेके पूरे दुनिया को आप दिखाइएगा। तो ये एक ख्वाब था और इस ख्वाब पे बहुत मेहनत लगी और अब ये ख्वाब कुछ होने जा रहा है। तो आपके वालिद साहब का इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है कि वो भी स्कीयर रह चुके हैं, एक गाइड के तौर पे गुलमर्ग में उन्होंने काम किया है, तो उनकी खदमात को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की आपके पीछे? डेफिनेटली हर एक का पेरेंट यही चाहता है कि उनके बच्चे मुकाम हासिल करे, चाहे कोई भी फील्ड हो। इसी तरह हमारे फादर ने इसमें ऑलरेडी पहचान बनाई थी, वो इसके साथ रिलेटेड कनेक्टेड थे टूरिज्म की वजह से, कि तो तब उसने इसमें मुझे लाया और इतना सारा कंट्रीब्यूट किया है कि जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि यहाँ के जो हालात थे या और भी बाकी चीज़ें थे, तो उनको देख के उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया और डेफिनेटली सपोर्ट अब ये दिख रहा है कि जो और भी पेरेंट्स है कि वो भी इंस्पायर हो रहे हैं कि नहीं, वी शुड डू द सेम थिंग। तो आप इस मुकाम तक, यानी हिंदुस्तान के वाहिद खिलाड़ी आप जो ओलंपिक्स में आप क्वालिफाई, आप ओलंपिक्स में जाने के लिए वहाँ पे नुमाइंदगी करेंगे मुल्क की, तो कितने मराहिल से गुजरना पड़ा? आप कठिन मराहिल से, मुश्किलात से 2-4 होना पड़ा आपको बचपन से ही, तो वो थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को बता दीजिए कि किस तरह के मुश्किलात आए हैं, वो बता दीजिए। मुश्किलात तो सबसे पहले ये कि ट्रेनिंग्स जो हमें इस स्पोर्ट्स के लिए करना पड़ता है एज ए प्रोफेशनल एथलीट जो मैं कहूँगा,
تو وہ سارا جو میں اس چیز کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے تھا، ہمیں یہاں پہ گلمرگ میں بہت اچھا انفراسٹرکچر ہے، مگر صرف بیسکس کے لیے. تو یہ سب سے بڑی ایک پریشانی تھی کہ ہمیں باہر جانا پڑتا تھا، اس کے لیے بہت ساری فنڈنگز وغیرہ وہ جوڑنی پڑتی تھی، اور ایک مہنگا سپورٹ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے کمائی بھی اچھی ہوتی ہے، پر سپورٹ انویسٹمنٹ بہت سارے مہنگے. وہ سب سے بڑی مشکلات تھی مجھے لگتا ہے. تو اب آپ نے مشکلات کی بات کی ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے بہت کوشش کی اولمپکس میں جانے کے لیے، جیسے ہم نے بھی سنا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی 4 بار وہ ٹرائل جو ہے کوالیفائی کی، 5ویں بار آپ کو سوئٹزرلینڈ جانا تھا، تو آپ کے پاس پیسے نہیں تھے. تو کس حد تک یہ حقیقت درست ہے تو وہ بتائیے آپ. نہیں، اگر بات کریں کہ پیسے بہت سارے نہیں تھے، بجٹ نہیں تھا پہلے، کیونکہ آپ دیکھیے اس بار ہم نے ارلی سٹارٹ کیا. پورے سال سے میں یورپ میں ہوں، ٹریننگ کر رہا ہوں، ریسز کر رہا ہوں، کمپٹیشنز کھیل رہا ہوں. تو یہ سب آن ٹائم جب ہوا تو تبھی پاسبل ہوا. اس ٹائم ہمیں آن ٹائم فیسلٹیز پرووائڈ نہیں ہوئی تھی، ان ٹرمز آف بجٹ وہ پرووائڈ نہیں ہوا تھا. تو اینڈ مومنٹ میں کچھ ہوا تو پھر ڈیڈ لائنز کا جو ہوتا ہے، جو ٹائم ایک ہوتا ہے، تو وہ ختم ہو چکا تھا. وہی ایک مین ریزن بن گیا تھا. عارف صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کشمیر میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اگر ہم گلمرگ کی بات کریں گے، انٹرنیشنل لیول کے سلوپس یہاں پہ ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے اس میں کمی دکھائی دے رہی ہے، جس سے ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے نوجوان جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے رہتے ہیں. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کس طرح کے انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے، خاص کر گلمرگ کی اگر بات کریں گے، تاکہ جو یہاں کے نوجوان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس سکی فیلڈ میں یہاں پہ اپنا نام کما سکے. ٹورزم کے لیے ہمارے پاس انفراسٹرکچر اچھا ہے. سپوز ڈومیسٹک کے لیے بہت اچھا ہے، انٹرنیشنل کے لیے فری اسٹائل اسکیئنگ، فری رائڈ اسکیئنگ اچھا ہے. پر جو سپورٹس کے لیے اگر آپ 1-2 سلوپس بناتے ہیں لفٹ کے ساتھ، تو وہی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک نیا لیول دے گا، آپ کے ایتھلیٹس کو نیا لیول دے گا. کیونکہ اگر ہمیں بیسک انٹرمیڈیٹ فیسلٹیز اپنے ہی ملک میں ملتی ہے تو باہر جا کے ہمیں صرف پرفارم کرنا پڑے گا. اور یہاں پہ اگر ہم ٹریننگ کرتے ہیں تو یہ ایک بینیفٹ رہے گا اور جنریشنز کے لیے. اگر ہم ابھی کرتے ہیں یہ چیزیں، یہ اتنا زیادہ ایک بڑا انویسٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس بہت سارا انفراسٹرکچر ہے بھی، اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے، بس اتنا ہی چاہیے. عارف صاحب، پرسوں آپ نے ایل جی سے ملاقات کی ہے، تو ملاقات کے دوران کیا کچھ رہا ڈیولپمنٹ کے لیے، خاص کر گلمرگ کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور ونٹر سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کے لیے کیا کچھ ملاقات میں وہاں پہ تبادلہ خیال ہوا؟ ٹو بی آنیسٹ، یہ گورنمنٹ بہت سیریس ہے ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، انفراسٹرکچر کو لے کے، سپورٹس ڈیولپمنٹ کو لے کے، ایتھلیٹس کو پروموٹ کے لے کے. تو ایل جی صاحب نے مجھے بڑے واضح سے کہا کہ ہم لوگ اب سپورٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ عروج پہ، اور جو ہمیں انٹرنیشنلی اور دیش کا نام بھی لائے، اور کشمیر اسپیشلی کہ ایک کشمیر کو ایسا انسپائریشن دینے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جنریشنز تک یاد کریں. گڈ تھنگس. مجھے یہ بتائیے، جو ٹرائل ہوئی ہے کس ملک میں ٹرائل ہوئی ہے وہ بتائیے، اور وہاں پہ جو مقابلہ رہا ہے باقی کھلاڑیوں کے ساتھ، اور کتنا سخت مقابلہ رہا ہے؟ مقابلہ ڈیفینیٹلی ایک سخت ہوتا ہے، کیونکہ جو لیول وہاں پہ، جس لیول پہ ہم سکیئنگ کرتے ہیں، جو وہاں سلوپس ہوتے ہیں وہ بالکل پریپیئرڈ ہوتے ہیں. وہ آئس کے بنے ہوئے سلوپس ہوتے ہیں، ان پہ بہت آرٹیفیشلی پریپیئر کیے جاتے ہیں. تو اس پہ ٹریننگ ہم کرتے تھے ان کمپٹیشنز کے لیے، جیسے اٹلی میں کیا، سوئٹزرلینڈ میں، آسٹریا میں سب سے زیادہ ٹائم نکلا، اور پھر بوسنیا، مونٹینیگرو یا دبئی میں کچھ ریسز کی جو ایک بہت اچھے رہے، اور بھی کچھ کنٹریز میں ہم جا کے ٹریننگ کر رہے تھے. تو کمپٹیشن میں یہی ہماری نظر ہوتی ہے کہ ہم ایسی پرفارمنس دیں تاکہ ہم اولمپکس میں ایک پلیس بنائیں، اور اس کے بعد ہم اس پلیس بنا کے ہم آگے پریپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو اسی لیول پہ جس پہ اولمپکس میں کمپیٹ ہونا ہوتا ہے. تو یہی ہماری پریپریشن پورے سال سے رہی ہے. تو سلوپس کی اگر بات کریں گے تو سلوپس میں کتنی ڈفرینس آپ کو لگی؟ جو یہاں پہ نیچرل سلوپس ہے اس پہ سکی کرنا اور آرٹیفیشل سلوپس پہ سکی کرنا، ایک سیدھی سی بات ہے کہ سپورٹس میں آپ کو نیچرلی نہیں ہوتا ہے، یہ سب بنا ہوا ہوتا ہے. جیسے آپ باقی سپورٹس میں دیکھو، کرکٹ، فٹ بال، والی بال، اور کہ آپ بناتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. کہ سیم تھنگ از کہ اسکیئنگ میں بھی سیم ہے، آپ کو بنانا ہوتا ہے اور بنا کے آپ کو ایتھلیٹس اس پہ تیار کرنے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کر سکتے تو یہی ایک پہچان بنتی ہے آپ کی ٹورزم کے لیے، آپ کی اکانومی کے لیے.
अच्छा, मुझे ये बताइए, आप वतन वापस लौटे हैं इन ममालिक से, तो अभी आप इन दिनों आपकी मसरूफियत क्या रहेगी यहाँ पे? खासकर गुलमर्ग में आप डायरेक्ट घर भी नहीं गए, आप डायरेक्ट वहाँ एयरपोर्ट से डायरेक्ट गुलमर्ग गए हैं और गुलमर्ग में आपने डेरा जमाया है, तो क्या मसरूफियत रहेगी और वापसी कब है? आपको कब बीजिंग आपको जाना है? मैं गुलमर्ग आया 5 दिनों के लिए। मेरे पास कुछ टाइम बचा था ताकि मैं यहाँ ट्रेनिंग करूँ। मैं सुबह से यहाँ 7:30 बजे से खड़ा हूँ और 5 दिन है मेरे पास प्रोग्राम, ताकि मैं और भी यहाँ जो बच्चे हैं वो भी थोड़ा उनको हौसला अफजाई हो जाए और इस स्पोर्ट्स में थोड़ा और इंस्पायर हो जाए, क्योंकि उनके भी आगे चैंपियनशिप्स हो रही है। तो मेरी पहला मसला था कि मैं खुद की ट्रेनिंग करूँ और उसके बाद जो टाइम बचता है उनको थोड़ा बहुत ट्रेन करूँ ताकि वो नेशनल चैंपियनशिप्स में अच्छे परफॉर्मेंस दें। मुझे ये बताइए, लास्ट में यहाँ कश्मीर के नौजवानों के लिए क्या कुछ पैगाम देना चाहते हैं, ताकि वो भी, क्योंकि आपसे अब बहुत सारे लोग जो है नौजवान हैं वो इंस्पायर हुए हैं और हो भी रहे हैं, तो क्या कुछ पैगाम रहेगा ताकि वो जो जराइम में मुब्तला हो रहे हैं, बाकी दीगर गलत कामों में मुब्तला हो रहे हैं, तो ताकि वो इस पटरी पे लौट आए ताकि वो भी अपनी जिंदगी संवारे? मुझे लगता है हम कश्मीरी बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग इसलिए है कि मैं भरोसा करता हूँ अपने आप पे और सारे नौजवानों पे कि हम जिस फील्ड में जाए हम इसको डेफिनेटली दुनिया के ऊंचे लेवल पे ले जा सकते हैं। इतनी वो क्या बोलते हैं कि हिम्मत है हम लोगों में। तो अगर हम में है ये, तो हमें प्रूव करना चाहिए कि हम डेफिनेटली किसी भी फील्ड में जाके अपना नाम ऊंचा लेके जाएंगे, ताकि हमें और जनरेशन्स फॉलो करें। और जो डिस्टर्बेंस होती है वगैरह सब, ये टाइम बिंग के लिए होता है, इससे कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको कुछ करना है और आपको डेफिनेटली अपने आप को पहचानना है और उस पहचान को लेके आगे दुनिया के लिए पहचान बनानी है। तो आरिफ साहब, आपने हर वक्त आपने ये अल्फाज दोहराए कि सिक्की जो है ये मेरी जुनून है, मेरी ताकत है, मेरी कुव्वत है, तो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि हर कोई जिस काम में उतरता है तो जरूरी वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बनता है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जुनून डेफिनेटली है, क्योंकि इतनी खूबसूरत वादी में आप रहते हैं, इतने बड़े पहाड़ हैं और बर्फ भी है। जब आपको तभी जुनून मिलता है जब इन पहाड़ों पे जाके आप राइड डाउन करते हैं स्पीड के साथ, तो ये डेफिनेटली आपका जुनून बनता है और आप उसी जुनून को लेके फिर दुनिया में सर्व करते हो। तो यही मेरा बचपन से था और आज भी है और आगे भी रहेगा। शुक्रिया, बात करेंगे। नाजरीन, आपने देखा आरिफ साहब ने साफ तौर पे कहा है कि सिक्की जो है ये इसका जुनून है, इसकी ताकत है, इसकी कुव्वत है, और उन्होंने वादी कश्मीर के नौजवानों से अपील की है कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आए और इस दुनिया में आए ताकि वो दुनिया के अंदर अपना नाम कमा सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग।